Ni grabe, tambalan ni mo si tatay nak. Lo, ibutang ni mo sa yayay. Sige. Ay, grabe man ka good girl sa ko, baby. Thank you. No, taguyog pa gajudo. Ay. Thank you. Grabe. Sakit sa yayay ni tatay. Ay, grabe, kitambalan na dazo, no? Na, grabe, kaswerte man ni tatay na may magtambayay. Ay, kabuutan man sa ako, nurse. Uy, grabe ang nurse na ako. Ka-good girl man sa nurse ni tatay. Na, grabe. No, grabe. Kabalo kasi si Danayog. Asa ni ibutang?